trade license যেটা তংমানি আবো 8 days discussion না আবো rules চিনি সুযোগ তো 8 days have to be discussed. It is already written in the rules. Parliament ni 370 দ্বারা একদিন আসুগই একদিন amendment clay rule clay তাই যদি implement TTAD sinibagoi development clay na 8 days pending tan bagale nang all rules itself se amendment clay nang tong na hai ble angkai hino tai abor obo tai ek bar dui bar session no days ya first session second session asu khane pass pai ni tribal ni ba traditional tribal ni sung dak tiu man ble chini samajo kono din jail khana bo kori chini samajo kono din police bo kori chini parabon chaudhary be salai palai man amsi hankai TTADC exclusively for the tribal benefit the baga tribal protection thain man hankai in 10 days rule itself se angkai to taisa dakti khaidan mo 10 days dang jaya hai pada je to rules se sidak ta haba tai salja sung dakti achugai pass khaidan mo sung angkai next sini harwo je Tripura Rajyo thaising mo sung sawo panchayat BC election bisingo SCD bisingo chairman reservation to যেমন আরো চুংলুখা করম মনোজ ছয়লাংতানি জামিল সরাব আর 30 পরিবার সে এসসি আবনে সে চেয়ারম্যান মারি গেছে ঠিক চেয়ারম্যান ইনানি হেকাই আবো তো রিজার্ভেশন ফর দ্য রিজার্ভেশন और 1982 7 सीरियल होंगे 85 6 सीरियल होंगे ये ट्राइबल बंग हाउ न कमाई थान से नहीं बंग बेरा खाना बागी से 6 सीरियल मान ले इनके तैसे बुइनी दो फानो प्रोटेक्शन खाइना बागी जों प्रोटेक्शन खाइना हंगा अब तामो अब मोजा कावै जुता कावै तै कैसे साका जुता कामा है आं नुक जागोन सो दैट अब निफ्राय तैसे उक्लाबो थान हंगा 82 6 सीरियल जदि जों मानो हंगा ट्राइबल प्रोटेक्शन खाइना बागी 1948 कांचन प्रभा देवी आरब चीनी षष्ठी समिति रिमांड तंगो आं आरो थाना नाया अब रेफरेंस कारण रिजर्वेशन तंगो षष्ठी समिति हिना आरो प्रोटेक्शन खाइना बागै से आरो तलिगो हंकाय 1982 ताइसा एडीसी 6 शेड्यूल मान खांगे ट्राइबल प्रोटेक्शन खाइना बागै ओ दिन न ओ जे षष्ठी समिति बा कमाना ना घबले तबन संविधान नि आं सुंना मुसुंगो हाउस जे सिनाय रगन संविधानी बो पाटावो बो क्लॉज बो एक्ट सुइजाक तंग त्रिपुरासानि बो रिजर्वेशन तंगो बुइनि बो रिजर्वेशन तीनटा कैटेगरी तंगा त्रिपुरानि एडीसीओ षष्ठी समिति बो एडीसी नि बिसिन 587 टा विलेज बिसिन एससीडी रिजर्वेशन बो आबो 587 टा विलेज बिसिन न एगे जे 587 टा विलेज बिसिन जे त्रिपुरासार माने बंगनो प्रोटेक्शन खाइना का अब तीनटा स्टेप नि कैटेगरी में घबले अवश्य आंखे संशोधन खाइजानो सुन जाबो प्रोटेक्शन के शुद्ध ट्राइबल प्रोटेक्शन चंगना नांगा अब आनि कैसा कोयरी तै कैसा का आं सिनन मुसुंगो जे अरो चुं सैलरी रकनि फाइकाबो तो रेफार बखलाइगा सुं साबो साका आगेबो सुं शेयर खाइलायो एसेंबली को ताम खाइगा एसेंबली ओ पास कैबिनेट तो पास गवर्नर आरो कुनु चिठि थांगिया अरो चुं बो काउंसिल पास खाइए इश्यू पास खाइए फाइनेंशियल अप्रूवल मानना ने बागै जों जदि फाइनेंस मिनिस्टर ने रहर काहंकाय आमते से पास उनुबले ताबुक जों नुखा थाइसिं ईएम एजुकेशन सामानि जे डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन आंखाय प्रत्येक चाकाव चारटा इंजिन थापफानो सामुजुग जे जदि बखा हामियाकाय माइंडे बखा से काहामना नांगो ताबुक आवन बागैनो तानि हेंकाय जे आं ओ रेफरेंस बे किसा फाइना मुसुंगो ओ आलोचना पार्ट रिजागिया नि बागै कारण ऑटोमेटिकली सर्वाइवल नि बागैनो इ हाउस बरक रहन मान बागा सर्वाइवल नि कक साया हंगा अब और फाइमानि मीनिंगलेस अब का है एडीसी दिन दिन खसे चमान कोनो रिएक्शन एक्शन करे जेनि ऑनरेबल चेयरमैन साका विभिन्न जगावो जे जगावो एडीसी तंगमानि ओलखा कुल पुरिका नॉन एडीसी बिसिंगो 120 टा पारातंगो जीपी बिसिंगो पारातंगो जेमन नालिसरा हाहाय और बास्कपरा हाहाय ओ अरनि त्रिपुरासार ओके गवर्नर ने चिठी सिमेदा सुंगो एडीसी नॉन एडीसी तंगना मुसिये सु एडीसी थानान मुसुंगो आउन बागैनो ओ जे लैंड नि मैटर हंकाय आं आबो एक्सक्लूजन इंक्लूजन खाइमान जागावो वन मेंबर कमिटी खाइ गवर्नर रिभानो सुंखाय चिठी रहय जागिया दा रहना नांगाय तामो और
তাবো অনেক জায়গাও দङ কন্টিগিউশন হি কাইসা শব্দ দङ টিপ্রাসা পারা অঙ্গই থাং হাঙ্কাই ও আরো এডিসি নাই হেঙ্গে তাবো নন টিপ্রাসা পারা কন্টিনিউ থাং হাঙ্কাই আরো নন এডিসি নাই আনি প্রশ্ন হাই ই হাউস অমরপুর যে কাইসা জায়গা দङ মানি তেলিয়ামুরা তুই থাঙ্গব ত্রিপুরাপাড়া উদয়পুরনি মহারানী থাঙ্গব ত্রিপুরাপাড়া তানে আরে ফের নন এডিসি খাবা তাই কাইসা yang ti অমরপুর তুই থাঙ্গব সাবরুম এডিসি নি বিসিং তুই থানা নাঙ্গ yang lo থাঙ্গব এডিসি নি বিসিং তুই থানা নাঙ্গ সাবরুম খান নন এডিসি তাহলে বাবা তাবু কন্টিগিউশন কুলুয়ই এডিসি বিসিং নন এডিসি মানে হংকায় কন্টিগিউশন কুলুয়ই আগরতলা অভয়নগর বনমালীপুর কৃষ্ণনগর খাই এডিসি নামায় দেবা মানো তমায় আংনিবা যে জায়গা চৈরাম বিধানসভা কেন্দ্র 37-38% এসটি আর এসটিসি প্রমোদনগর আবো একদম নেগলিজেবল তমান এসটিসি তাও তো পরীক্ষা জুলাই বারেও 29,000 ওয়ানজিডি ভোটার 15,000 এসটি ভোটার এসটিসি ব্লেক অন্তিন হাঙ্কাই সিনি ক্ষেত্রেও जों বেনিফিট উন্না বাগে হাঙ্কাই ব জায়গা ব্লকেজ আউন বাগে আং সানানি মুসুঙ্গ যে সিনি 2022 ni जों 16 तारिख जुलाई काइसा आं एप्लीकेशन लिखा सिनी शिव साहेब सिके जमातिया साहेब नि थानी अब रेस्पॉन्स हुई पंचायत डिपार्टमेंट के सिका 1982 नि सिमी एडिशन थ्रू नि सिमी 33 टा विलेज कमिटी एकदम सातक जागै दङ ओ 33 टा विलेज कमिटी ने कोनो दिन सीपीएम नि आमालो अब बीएससी नि आवताय तुबिया बीएससी ने आवताय तुबु खांगे मिनिमम 5 टा विलेज कमिटी तंहाके ब्लॉक अब बीएससी बंगनि साला के बखाय 3 टा 4 टा 2 टा खलाय बरक आलादा आलादा खलाय तंगोय 33 टा विलेज कमिटी 40 বছর উপর সাফার खलाय दङ ओ आबनो पंचायत समिति रूल फाइ आरो रबदे ओल আগরতলাও 4 टा दुकलिओ 3 टा आयांग पानी सागर 2 टा खलाय 33 टा विलेज कमिटी 1982 नि सिमी ল্যান্ড প্রজেক্ট বড় যদি থাঙ্গো পঞ্চায়েত সমিতি ন আমরা তো এই পঞ্চায়েত সমিতির আন্ডারে ভিলেজ কমিটি আমরা পাওয়ান দেও কাই রান ফাইয়া কাই আবনি বিসিঙ্গ ও ব্লক নি বিসিঙ্গ বুড়া বাতা বুড়ি বাতা বিধবা বাতা যদি ফাইকা হাঙ্কাই দুইটা রকমান ও ভিলেজ কমিটি ও তাই কোন জায়গা হাঙ্কাই 30 টা 35 টা খাই মানো বড় তাম পাপ ফাইকাবা আবনা আং সাদানি মুসুঙ্গ যদি ও ভিলেজ কমিটি ও রাংথাংজা পঞ্চায়েত সমিতি নি বিসিঙ্গ ও এডিসি ভিলেজ নি ত্রিপুরাসর কুইদ্রি পুইসান সুকজাগ্রহ যদি বেনিফিট মাই হাঙ্কাই ও রাংনো পঞ্চায়েত সমিতি সাবজনা ট্রান্সফার খাই রহত রহরি আবো বো জায়গা ব্লকেজ আবো সিবো এসা ইন জায়গা সানান্ত ও 33 টা ভিলেজ কমিটি ন রহনা বাগাই গেজেট নোটিফিকেশন উংখা গেজেট নোটিফিকেশন উংমানি করে ফানো আবো তামু রহর জায়গা ও গেজেট নোটিফিকেশন উংখা 23 তারিখ ডিসেম্বর 2022 তাবো পর্যন্ত আবো জিও টেকিং খাইয় আবো দুকলি ব্লক নি জম্পুয়ে থাঙ্কা বা আগরতলা ওল আগরতলা নি বেলবাড়িও থাঙ্কা অন্তি খাই রহর জায়গা প্রশ্নতম কটাল ব্লক খাই দিহিকা আবো অনেক খরচ উনাই হিনা যদি মায়া হাঙ্কাই ও গানানি ব্লক এডভাইজারি কমিটি নি ও জাগো অ্যাটাচ খাই রহরি নাই ই হিনে গেজেট নোটিফিকেশন খাই পানো প্র্যাকটিক্যাল খাইয়া থিওরি বাই মান থাঙ্কা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল থাঙ্গা তো বলে আরো থাঙ্গা কাই দং আরো কোনো কাগজ ফাইয়া কো জিও টেকিং নিয়া কো অয়েল পাম্প কাই নিয়া রাবার কাই নিয়া কুয়া খুরি মাইয়া রেগানি কাম থাঙ্গা হাঙ্কা বড় বিয়াং থাংছে নাই বা আউন বাগানে আং সানা মুসুম ই হাউস ও আবনো কিসা কেয়ার নানানি নাঙ্গো হেগা আং তাবু মুসুঙ্গো যে যে ত্রিপুরাসা পারা গাঁও পঞ্চায়েত বিসিঙ্গ তঙ্গ এপ্লিকেশন দহনা নাঙ্গাই থ্রো এডিসি সিওডি বিসিঙ্গ গভর্নর আরো ইয়েস आं बो नन एडिसि नि बिसिं फाइना मुसुम अब से खाइदा नाम तंखाबला अब इनक्लुडिंग बास्कुपुरा पर्यंत तंग दुर्गा चौधरी आगब तंग आमहाय तंग जतन আগরতলা नि गानान ত্রিপুরাসা पारा दुर्गा चौधरी अब नन एडिसि बिसिंग बला आगे टीजे नि आमला जतन बेसी आरो ত্রিপুরাসা पारा गाना हना आरो टीएसएफ नि मीटिंग टीजे मीटिंग अब नन एडिसि अब मगन आं सानन मुसुम
o arani borok rok jehetu tuno representative khlaikaba o borok sung nahana nang tai kaisa sat o abo je honorable em education samani sungta pillar se kaisa nai pillar kaya Bangladesh ni by India ni pillar hai yang Bangladesh yang India hai ADC non ADC sungsi pillar kaisa nai abo chini LR department ni em abo koita chini ko tong bobo khosokha bobo tamongkha aboni bagoi rectification khaina kai sungnango age kai ADC boot mari ho tawke boot mariya o aroni boro ro bufur ADC bufur non ADC silia ko ulo koi ni khaina ka government thani kuni chithi buthangya sable khlai tongba ba aun bagoi no engine double engine triple engine ya bukhang single engine ben sabon khlai abo dakti khlaineng bagoi fan guri tongha bo jaga switch abo maru tongnai o switch oroni timi je tongchudung I holy house ni timi je tong asuna hambai khulungta